وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. خب أولك قبل آية بيانونا تنغا نيك نبير ودون يانونا مخصوصا تحية السلام بحث بيان گفتگو يتسلوزس دي آية شريفة بشروع توحيدي كنا الله لا إله إلا هو، يعني أصل توحيد لا إشارة سونده الله ذات منزه خدا ذات کو कि खुद معبود اصلا وجود میدن الا دی ذات متعال بمت با معبود حقیقی من دی توحید پیر یابنا تاکلا معال شروع سون توحید یابنا شیمو معاد کسالمز لا یجمعنکم تاکید نگیم بو دی ذات الهی بوز کنتا مخلوقات گامز دام سکرچین جنبه چی خود مداما ریل کو سکرچین غار إلى يوم القيامة دز دلوق تامي جاقبل التسدي قيامة كبرى على كرشين ساق تأكيد أصلا لا ريب فيه لقيامة جاقب تحقق شايان إمكان من شك بايد شك تكوين دولا يان تأكيد بس كاسل مولد ومن أصدق من الله حديثا استفهام بالنتيجة إقرار بدي سويت خدا بتي وعدين صداقة جنتي بس خداست دانس بدی وعده پو کنتان جنب بچین قیامت لکرچین دانس دیو زربی دی وعده کن گنما قطعی التحقق و یقینین ومن اصدق من الله خدای کتل اصدق چل کنتان گر تو بچهد از حیث حدیث و کلام گامیان خدای کلام اصدق الصادقین. حالا دی منافقین سقی درگیر کو منا لوز ده کسالموس فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. اصل مفردات کلمه ارکس رکس یعنی هی رکس بمعنی انسان گرسگولا قلزوخ ارمالسا چه حلاکات جگه چه خام ولا رکس دولا أركاسا سونده أركاسا فعل باب افعال كربانا أركاسا سونده أفعل أكرمي وزنك متعدين شاشه سونده سوما سون حالا يوم أتس جملة ترجمة بتشينو خداوند متعال يقول خود غتان مسلمين مؤمنين لالتسه خطاب بد چی سونز این كنتانا يعني توبيخ چی سونز این كنتي شأن بو چی سونز این چه کنتز منافقین نبارن کنتن نظر نیستن شأن نزول بعضیات نقل مکی بعض منافقین مکی کا اسلام ظاهری قبول برزون بزیون سے مدینیان نیان لغس سون منسوب ارتداد سون سے کفری طرف لا اور شان دیگه مسلمین لا فیدنا مسلمین لا نظر نیستن سے کچی زرسو کن کفری کا سون دین کن محدود الدم من صد پر گوشین دیو نظر چی کچی گذر سونا نا کن کنتی مسائل چی فیا سون دین ناندی سب چیز من کو دیان دیگه مشکل چی اون زره توجیه بسو پس دیگه خود مسلمین اونیان ده منافقین الاس کلا نظر نیز ده چی کس کلا توجیه بچا چی کس کلان دیون چو دین زرچا طایفه نیز مسلمین کلا دی منافقین درمیانیان نظریه سون خداوند متعال يقول أدو لا توبيخ بيت مزمت بتشيء كنا نستعمل دوغ المنافقين باريانو وحال إنك دي منافقين نيز إسلامي ظاهر لقبول برزون سے دیو تو غحیلا مکر خداع بکنون خداز گورسی گولا غلطو سے حلاکت یہاں تانچین یان نظر نیز کچی لزگی کن گفتگو نیز بکنی باریانو ها چاند کسال مولد فما لکم کنتان چی سونس این شأن بچین کنتان مسلمینونی چی فی المنافقین منافقین باریانو چی کنتان فیعتین گروگ نیستون سین کوئی باریان چی کنتان گروگ نیستون نظر نیستون اما نظر چی چی یو منافقین حلاکت نیستون زین بعد شد سردولا یان چی ببین سی توجیه با نظر نیست کنتان چی سون سین والله ارکسهم بما کسبوا
خداز حلاكتن غرسي غولا غلزوق سكون حلاكتن فوق تشين دي منافقينون تشيادو بما كسبوا دو كنتي لقباسكا تشيا كوينز ایمان سنین نه ایمان مکوما ظاهری خداع کا اسلام قبول بس دوباره کفر ارتداد شاید کو کنتی کاسو بیشی دیگنین دی عمل جزا پر گرسگولا کن حلاکت واقعا زوستانچین دکن کسر مولد اتریدونا و مسلمین خطاب غدا آی کنت دو اراده بیتا ان تهدو يعني كنت دو إرادة قصد جقة منافقين بعض هم دان هداية ترى اليومين كون تك إن يعني كون مشكلة تيمين زر فيديو زوج دين داس بركاتو دي هداية بهرك خان ثوبا يد بي إرادة جقة ومن أضل الله أن تهدو من أضل الله أن تهدو من أضل الله هو من أضل الله زره أتريدون كنتز نيات سنين يان ديسكورة كنتان مسلمين نيس هداية قالوشين سمتا ده أفراد كيكم خداز كون لمستر زلالات يان لبجوستان سي خداز تان جوستان سي زربنا كنتي ديكاسو بعمل جزاء بو خداز كون ده مرحلة عذاب نهلاكات يان لبجوست دو يان دي لوك تكسم سكنتز قصد جغتا پس اتریدون من اضل الله زره ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا گاسوچک اگر خداز ہدایت لمپی کا نگرت چک سے زلالت یہاں چھا چکنا کا تو یعنی ده صاحب کو قابلیت ہدایت میں شرور محض نتیجہ عمل کو هداية الله ميكنا قريت سونس ين قابل هداية مد دي مرتبة كلهم سيود ها دولا فلن تجد له سبيلا ين كوديكا لوگ زمین لم تكونن قوات هبچا من منافقين انكار کردگی بو دوباره کسل مولد ودو زرمان کوینز ارزو جاکچین محبت جاکچین ارزو سوز منافقين نیست چیزی ره لو تکفرونا درن کنتن مسلمانو دوباره کفری که لغزونس بین نسم سے تمنا جاکچین کوین نگوست دیزو خرابی هست آده ودو وای جنب بدون منافق سگه منافقین نیز درن سینی بیان ارزو جاکچین چیزی ره اگر دین آیان لغزونس بین نا دی مسلمان سن بویان لغسه تکفرون کفری طرف لیونس بین نا کما کفرو مثل اینتی کنتن كفري تراب للوقس سون ودوسو كنتان يا كفري تراب للوقس سون نسام سدي تمنا بكونسين يود كونسين بيان كنتان شرق است بين يود نوريخ است بين مد دوچانه چی شجين دوچانا فتكونون سواء تا اینکه كنتان نتوز برابر چجوبا كنتان نتوز برابر كفر كنتان نتوز نجيز كنتان نيمبو هلاكات yang كنتان چويك كنتان درجة ميتوب جابس كنتان نتوز برابر كفر كلوشوبا ديو بچين هي مستوي زلالة دیگه مستوي بس لوبا ديو کوين بدنيات بيود پس خداز منافقين بدنيات برملا بس استان درگاب نکسال ملت پس كنتا پتا سونده فلا تتخذو پس كنتز yang اشي ما باشك منهم دي منافقين يعني باشك اولياء كنتي دوز ما چوشك منافقين يعني ارتباط بس كون كنتي دوز ما چوش پس كوين نيات پشوم كنتان از كين سزز يعني دوباره كون كنتي دوش چون كون بیارن ماسو حتى يهاجروا حتى انكي منافقين حقيقة کا نفاق پسنين نفين سے اسلام قبول بسه مکی کا ننخان ما پانسه کنتا مسلمان نتوق ستوق لا هجرت بسمت پیان دوز مچوس هجرت بک فی سبیل الله دوم خدای لمیان هجرت برانسوی منافع شخصی هجرت مبا حقیقت کا ایمان کا خدا لا رضایت اخلاصانه و تسلیم سون سے هجرت بابو سو پیان کو دوز مچوس اگر تسلیم سون سے حقیقت کا سینا کا تو چینزس نہ تسلیم چنا کویا نفاقی کا ملوزه نی ona tik basi fi sabilillah yang sing na jugdana yang nifaq zerse amasun der sok bayan kwa doz machos fa in tawallaw agar di munafiqinun kinta doka basi akana
मुसलमान छरजुन बसियों से लंबर नदी जोकुं दोबारा कुफ्र इर्तिदाद तरफ ला लोग से कतुशना तवल्ला खिंती कना लोग से yang juga Islam phang se katoshana kufri तरफ ला फखुदूम चोखों असीर बसे खंजुने चोख असीर बस असीर बसे ना वक्तुलूहुम हैथु वजदतुमुहुम दी जोकुं किंतामा के न खिदाआ बसे इस्लामी तरफ ला यों बसे ना yang दोबारा कुफ्री तरफ ला सोंसे दियां नु फितना इजाद बना zune kyon tab zune kyon gar top na kurtus panston haysu wajadtumuhum gar top sa tong dinda zara tankandi shururun gama khatum base wajadtumuhum gar top wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira aslan kintez yang dobara dün labiare di munafiqin na su koran kinti walina doz wa kinta yani nasir na roz bakan machos इन बारें खिंतेस इस्तिबात चिक विलायत दोस्तीक ना ख्वांग खिंता रोज़मिया मक्यों दियां ना मुनाफिकीन तवाइफा मुशरिकीन कुफार तवाइफा खचिक चुंची फेलन इस्तिस्ना बेत कसल मुलत इल्ला लवीना यशलूना इला कौमिन इल्ला मगर इनके बाज़ कुफार bazı kuffar dunna topsar tu bangin chamin chia dunis chiba ziyot kanuni gaduk se kong kwenz yasiluna tute wuslat basayot kong tute gar sonsayot ila qawmin qom chi taraf la sonsayot wa ade qom buna kintang musulmanu ini bariyanuk ahad misaqayot masalan faraz do diga kuffari qabila yot di qabila muzir ekayan qabile yot qabila mudarras अगर पैगंबर या मुसलमान निस्बत अल्लाह अहद नामा जिसे दुक्तो सुलह नामा ngata aram basulah ka dukba cik cik bimalika lak mitama ahado peymani ka dulba cik cik kulle jang mitama zeliyot digana bazı kuffari grup sonsena ade yantana e peymani kanun le biara bana yun sadna ka di peyman ya khalal yumade şu da dere پس بنابراین اگر بعض کفار خیز کنتان مسلمین لا ضرر جان چک ماتان مخون فقره کرو چوک کنتز پیمانو احد زبری سیود کنی چو سیود کنی ده قبیلان ملحق چوک یسیلون الى قومین ده قومن ملحق چوک ده قومن کا زکاتیود ده قومن دو چوکاتیود بینکم و بینهم اده قوم پنا kintang na ada qom be barang misaq na ahadiyot konson se dun la kato biarna dun na thopsa zun sat pa maslahat me dun masod dun sat na kato ahad pe ma biang darbadar yong de he o ya yang taifek du gain au ja'ukum ya ba'z mushrikin taifa kintal tasayunuk antang se makki kana yong taifek madina tase मदीना पैगंबर तकान तंसवां ana musafir le bana ha khormek den dikale chi ons nazer ti ana kuniz ngachang islam na sulh bazdu payon tin zeret khub du tsoq to ifon la felan jang maton chan mushrikin undun harag yod suwa qasd suyod sudi to musalihin yod musalihin kan topsa sat bangencha min dio la ngate chi zerbat ahle zimma zerbat de masala aw ja'ukum yani kuffarun yunuk bazı kuffar kintan yunuk masalan kinti tarafla yun sena hasirat suduruhum yani ya hasirat bu hal intudehe waqad hasirat suduruhum masalan wa hal inki di kinti tarafla yun kani kuffarun ismin bu dogmo doqsiz zuyq son seyod kwa kintan jang tang himmat jigluse med an yuqatilukum kintan jang tang mishidina kuin singin ku jiksmian gang se dokmo son seyod jang tang mi qasdik med aw yuqatilu qawmahum ya kun son se kunti qawmun nang jang tang ma kun himmat jiksmi med mushrikin kunti yani kunti bazı qawm sna yod tukde zimma islam taahud yod ya du min mi qawm yod un lang jang tang mi qasdemet مسلمان لان قسمت پاش کیل پیام منمونه الوز کنی طایفه گیود
کن 700 نفر چیزی توضیح کنیم سوده زنه او یا اودو gün falan topsamasın. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ. Çünkü di singin züyak sonse hemmet mayong makinta qital mi bakani di kuffari grup pianuk خدا ز رعب çıkacak seyod. خدا de رعب bugün singin yatan manıkwan hemmet mayong makon sulay kaduzin. Agar خدای مشیت اراده کدوشنا لسلتهم علیکم اده کفارون این رعب کدوماتون کن سینچن چچین سینچن کدوشنا کن مسلط چوب کنتی کا مسلط کدوشنا کن سین اون قوت سونس حسر صدوری اند کدو کو بین نه کن بین نه کدو فلقاتلوکم کن کنتا یا جان بچین پس فاین اعتذلوکم اگر کن کدو اتا نور دو دو چاته اعتزال یعنی بیسه اعتزل دیگه قوم چیود یران ده قومی شون بيس أساسنا اعتزل عن القوم زربته فإن اعتزلوكم أجر المشركين كنتان بيس زغران مزغران ما أتادوكتو فلم يقاتلوكم كنز إنا كنتان جانت إيجاد بس قتال ميبا ما با وألقوا إليكم السلام بلكي كنز إكنا كنتي ترابلا درخواست تانوك نتان صلح وسلمي قدوغت زري ها صلح أغدنامة وسلم توت دوغت زري دوكا دوغنا ده أحد نامون قرارداد انكا دلدان اجبري سر فما جعل الله لكم عليهم سبيلا پس خدا شریعت یعنی کمتا اجازت آنس بمید دوباره ده معاهدونی کسون سے حملات آنس کنسر پی سبیل چکن دی لغا مید دیو قوم چید ين طائفة ستجدون آخرين كفار كچيك نيات بمن بدتريون چنسو ده قوم بدر سيده ستجدون كنتا دران تبچين و تونچين آخرين يا قوم كچيك قوما آخرين دي مشركين طائفة كچيك دوني سيبچين يريدون أن يأمنوكم كن سمچين نتز مسلمان لان امون تنسه یعنی کام این زره کام مزگران مدوگد و دی مسئله ویا امنو قومهم قریش مولان امون تنسه کم دین نازگران ممد این نازگران ممد ادو تو نفاق صفاتی که دوگه دیون دوگ سنا كلما ردوا الى الفتنه گا وقت زمان چنکوا دوباره دعوت تانو مشرکین نیز फिदनी तरफ ला युंग तंग यूनिट्सों से इस्लामी का हमला तंग जरे या युंग शिकिन तंग लोग से शिरिक की तरफ ला जरे चूंकि शिरिक अशद फितना पर शिरिकिन यूनी तरफ ला का तो दावत खोताना और की सूफी हा खों दोबारा दे फिदने बुते छचिन ओदे छखाने तो आयफाव فإن لم يعتزلوكم खों खिंतंग न जुदा मचा खिंता zgran ma yung mistabbo यानी खिंता ने एतजाल मिबा يوم ويلقوا إليكم السلام ولم يلقوا دي منفي كاتبوس ودونا كويس كنتا صلح سلمي قدوك بأحد نامي كان كنتا ميچو ويكفوا أيديهم يعني ولم يكفوا كويس كنت لاغونا كنتي طرف لكيان مشيت نزوات ميدوك بالكي موقعهم نكنتي كحملة تعميكم سادات يعني دوك نكتو كنتا مسلمين ونهوشار بس دوك چوق فخذوهم كون اسير بسكم وقتلوهم كون سات فاستم حيث وقفتموهم غير كنتا توبنا قدريون واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وديون دميتون ان نخدای ذات پس قرار تنصيب كنتا مسلمين وننافع عن كل زرارا سلطان مبين يا سلطان ودليل برهان واضح جك يعني كلن حجت كوي كتمام تشجوك سيد يعني حجت تمام مشامل حجت تمام سوم بيجوك نديو زوغ كاتو قصد سوي كدوغنا فخذوهم كون زونيكم وقتلوهم كون تون قتل بس كنت تفانسه غارتبنا اللهم صل على محمد وآل محمد وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا چلو زر نسلی قرآن کیوں چلا نه ده ایسا خودک تو خودک تو خودک سه ده زره ترجمه
Sì, sì. Sure, sir.